this class, always record ya. I always record this class. So whenever you miss the class, my class, then you just go to the Sekolah Maya, then I'll share to you the link for watching my lesson. Here are the books. Yeah. Chapter 11, Force, Work, and Energy. I'm so sorry. Page 76, let's start. There are 4 picture here. Windmill, car, weathercock, yang untuk arah mata angin ini ya, and then hammer. My question, silakan mulai aktif ya kalian. My question, how do they work? How do you think it's work? How do you use it? Gimana sih cara pakainya ini? Cara kerjanya gimana sih? Ya, bukan manfaatnya, tapi how does it work? How does it work? Ya, Mi siapa? Salah nggak apa-apa, ini bukan ulangan. Yuk, Mi siapa? Just tell me your ideas, tell me your opinion. Pendapatmu apa? Me, Lanang. Lanang, oke, Lanang. Ya, yang mana? The windmill. Windmill, how does it work? It works with the wind, It's work making with the wind. energy. Making yeah, electricity. Electricity, but before making electricity, what did happen to the propeller? Ke baling-balingnya ini apa yang terjadi dari angin They tadi? will spin. They will spin, right? ya, it will move, ya, akan bergerak, betul. Lanang. Next, siapa lagi? Mi, siapa? Yuk. Ayo, Mi siapa? Halo. 3 gambar lagi. Mi, Adriel. Adriel, oke, I'll take note. You. Mobil. Bergerak dengan bensin. Dengan bensin, dengan bensinnya ada di engine-nya ya, ada di dalam mesinnya ya. Mesinnya menggerakkan mobil, betul. Adriel, oke. Next, girls dari tadi belum ada. Girls, please. Weathercock ini weathercock, dan ini satu lagi hammer. You. Mi. Ya, name. William. Pardon? William. Oh, William. Oke. Yang mana William? Yang itu aja yang sebelah kiri. Weather cuaca. Weathercock. Ya, silakan. How does it work? Itu bergerak dengan angin. Betul. It will move because the wind force it. Mendorongnya ya. Betul? Ya. Push it ya. Oke, William, one more. Siapa lagi? Ayo dong yang cewek, dari tadi belum ada nih. Boleh lagi nggak? Felis ya? Felis. Show you. Yang itu Hammer. apa? Bawahnya. Yang paling atas sebelahnya. Ya, ini hammer kan? Oh, Ya. How does it work? sebelahnya. Hah, sebelahnya ini. Kan udah tadi. Oh, udah. How about this one? This one is so easy. Aku. Tell me your ideas. Hammer, how do you use it? Bisa digunakan untuk Bukan memaku. manfaatnya. How do you use it? Bagaimana cara menggunakannya? Mi, Adriel. Bentar, Miss Devi tadi ke Felis dulu. Felis. Ya. Gimana cara menggunakannya? Tentu saja dipegang. Ya, dipegang. Use your power. Gunakan tanganmu kiri atau kanan ya. Use your power. Gunakan kekuatanmu. Dari apa ini? Dari apa? Siapa yang bisa jawab? Kekuatan apa ini? Adriel. Kekuatan William. Kekuatan apa? Ya, William. Kekuatan manusia.
Manusia itu ada apanya? Dalam Kekuatan otot tangan. yes, Manuel, correct. Muscular. Muscular, what we call is muscular force ya. Oke, Felis, Manuel, William dapat poin-poin. Manuel, oke ya. Kalau aktif semua dapat poin ya. Felis tadi hold the hammer and then diapakan? Felis? Hold the hammer. Dipukul. Pukul, knocking. Betul. Ya. So, whenever you want these things, this object move atau menggerakkan sesuatu, ya, you need to apply the force. Apa itu force? Ya, let's see. Let's read this. Force is a pull or push or pull. Bisa ditarik, bisa didorong, ya. Sekarang siapa yang sudah menyiapkan alat tulis? Kita akan tulis. Force is content of 4 types, ya. Tulis seperti ini. Definition ya, bukan type. Force. Kalian tulis ikuti Miss Debbie. When you want to move something or an object, you need to push satu. Silakan ditulis kayak gini. Yang kedua, or you can pull something ya to make it closer to you. Itu tarik namanya ya. Next, you can twist. Kamu bisa muterin sesuatu so it can move. Satu lagi, you can turn atau balikan. Maka itu juga bisa bergerak. Atau memberhentikan sesuatu. So those are the definition of force. Push, pull, twist, turn. Miss? Yap. Me? Tulis. I told you to prepare book and pencil. Okay. Done, Miss. Seperti ini aja biar gampang. Miss, Ya, what is this? Is it this? it's a definition. Yeah, you have to write it. I can't see the one that is Which one? the The third. twist. Yeah, the third. W-I-S-T. Twist. I'm done, Miss. Okay, good job. I'm done, Miss. Good job. Wait for your friends, yeah? Wait for your friends. I'm done, Miss. Well done. I'm Good. done, Miss. Okay. Tunggu temannya. Done, Miss. Hara sudah, Hara? I'm done, Miss. Good job. I'm done, Miss. Okay, good job. Oke, kalau sudah semua, mesti be clear all the drawing. Then let's see this text. Miss Debbie will read it for you ya. Just sekarang manfaatnya. Force help us in many way. One, force can move. The second, force can stop a moving object. The third, lihat yang bawah ini ya. Force can change the direction. Ulangi, satu. Force can move a resting object such as you kick a ball to move while playing football. Contohnya, kalau kamu dorong meja, kamu kick the ball, ya kan? Pasti akan bergerak. Atau force can stop a moving object. Kalau kamu tangkap sebuah bola misalnya. Nggak cuma bola, apa aja. Misalnya menangkap sesuatu, memberhentikan. That's also you apply the force. Kamu pasti menggunakan
kekuatanmu kan, ya. Or satu lagi, force can change the direction of moving object. Kalau kamu tendang bola juga kan dia bisa berubah arah kan, atau bola tenis atau anything. Sekarang type of force. Kalau tadi definitionnya ya, push, pull, twist, or turn. Sekarang type of force. Jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya apa saja? Coba semuanya turn on the video. Miss Debbie wants you to raise your palm. Angkat telapak tanganmu. Mana? Dua-duanya. And then rub your palm. Rub your palm itu berarti apa? Nah, ya gitu. Ya. How do you feel? How do you feel? Hangat. Hot, Feels warm. The warm. Feels warm. Why? Ya, the energy created by rubbing your palm. Ada heat energy. Turn. Ada heat energy ya. Kenapa? Karena ada dua permukaan yang digesekan. Betul. That's what we call friction. Yang ini. Kita baca ya. Kita baca 1, 2, 3. The force that is present when two things are in Contact with each other is called friction. Contoh tadi, dua permukaan, surface ya, on a surface, with a surface nih ya, di sini. When an object is in contact with a surface, a force called frictional force act between them. Jadi kalau ada dua permukaan yang bergerak, bergesekan, itu namanya frictional force, gaya gesek. Example di sini gambarnya apa ini? Ini gambar apa? That's a car. Ya, Car. the frictional force act between the car tire and the road. Car tire itu apa? Car tire yang what mana? do you call it? Ban. Ya, ban. Ini ban mobilnya sama apa? Yang digesekkan, yang bersentuhan permukaannya apa? Permukaan ban dengan Jalan raya. betul. Ya, kalau mobilnya bergerak, maka permukaan ban akan bergesekan dengan jalan. The road act between the car tire and the road. Ya, make the car to move on the road also. Ya, kalau jalannya kasar, rough, then the frictional force is big. Kalau jalannya halus, licin, bergeraknya cepat atau tidak kalau jalannya halus? Cepat ya. Mulus, jalannya mulus, ya smooth. That means the frictional force is less. Sedikit berarti gaya geseknya. Ya. Tapi kalau jalannya the road is rough, kalau jalannya kasar, berbatu-batu misalnya, that means the friction force is big. Maka gaya geseknya itu besar. Pergesekannya. Ya. Miss, nih William. Ya, William. Karena jalan rayanya itu kasar ya. Ya jalannya bisa kasar, bisa smooth, bisa licin. Kalau jalannya halus, maka mobilnya bergeraknya cepat kan? Ya kan? Karena friction force-nya kecil, gaya geseknya kecil, jadi jalannya bisa cepat. Kalau jalannya kasar, berarti mobilnya bergeraknya kan lambat. Ya kan? Karena friction force-nya besar. Gaya geseknya besar antara ban sama jalan itu. Ya. Next. Nanti ada videonya tentang itu. Yang satu lagi nih, gravitational force. 1, 2, 3. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
The force The force that pulls pulls an an object toward the center center of the of the earth earth is is called called gravitational gravitational force. force. Yeah. What happened when you What happened when you throw a ball up into the air? Ini aja, langsung aja contohnya. Find an object around you. Find a small object around you. Kayak ini Miss Debbie punya flash disk. Kamu punya apa di situ? The smallest object is my eraser. Ya eraser boleh, yang kecil aja. My Kamu punya pen, apa di situ? but not too small. Throw it. Throw it. pen? Throw it. Oh, it What will happen to the thing? What happened to the object? What did happen to the object? falls down. It's always It Always? always fall down. It Always will fall never down. go up itself. It's scary. It's flying. It's not float on the air, yeah, in the air. Yeah, it's always falling down. Why? Why? Kenapa selalu jatuh? Is it because it's heavy? Satu karena berat juga bisa, tapi mau ringan, mau berat, tetap selalu always It will still fall down. always fall down. Why? There is something pull. Ada yang narik ke bawah. Kayak gravitasi. Yes, that's what we call gravity. Now, I'll share you the simulator. Ini namanya simulator ya, Miss Debbie kasih lihat. Ada yang namanya simulator. Nanti kasih linknya di Sekolah Maya. Lihat ini ya, ini linknya nanti di post di Sekolah Mayamu. Kita bisa pilih. We can choose the sun and the earth, the sun, earth and moon, the earth and moon, or the earth and the satellite. I will choose the earth and the moon, and I will click this. Ya ini gravity-nya, ini path ini jalannya atau orbitnya. I will click this gravity force. You also can try later ya. Ini path, ini jalannya. Look, whenever I click this gravity force in this column, then what it comes up? Apa yang muncul nih? Klik. Apa yang muncul? Kelihatan nggak? Halo. Ulangi Miss coba. Wait, would you please try that again? Nih ya, ini kan buka linknya. And then I choose the earth and the moon. Earth and moon. Ya. And then I click in this column, gravity force. What? An arrow appears. Yeah, what was? Yeah, an arrow. Okay, good. It comes up. The earth is trying to It push comes up the everything arrow, the two out arrow. Yeah. outside the earth, and the moon is trying to push everything to the earth. So it is pull each other. It's pull each other. Arrow to the moon, and then also moon to the earth. Ya. Jadi ini ada gaya tarik menarik. This is also what we call gravity. And this one is, I click this path, then it will show like this. Look at the round, the circle. Look at the circle. That's what we call the path. Jalannya, orbitnya ya. It's always round, always. Because the gravity from the moon and the earth toward each other, pull each other, narik satu sama lain. Begitu juga tadi, whenever you throw the object, it always falling down. Karena gravitasinya, gaya gravitasi menarik benda-benda selalu ke apa? Jatuh ke? Always fall to the floor. Fall to the ground ya. And I have a question. To the ground. Ya. Siapa tadi? I have a question. Yes. Why do we like stand? It's like straight, but the earth is actually circle. You go straight. You mean you walk straight? No. I mean like the floor is like only like
not like circly. Because you live on the surface. Kamu kan nggak tinggal di dalamnya bumi, tapi di permukaannya bumi kan? Yeah, but it's still like circly. Because the earth big. Ya, because they are big. Satu karena masanya sangat besar. Yang kedua karena you live on the surface, ya kan? Tinggal di permukaannya. Jadi whenever you go along the surface, itu sepertinya lurus. Padahal kamu sedang mengelilingi bumi. Misalnya nih kamu ada di sini ya. Coba kamu jalan lurus saja. Kalau dari luar angkasa kamu kelihatan kamu sedang berkeliling round the earth. Tapi kalau you feel yourself walk straight always, ya. Karena yang melihat kan yang dari luar gitu. Kalau kelihatan dari luar angkasa, oh jalannya ternyata memutar, ya, memutar. Miss William. Ya, William. Kalau misalnya kita berjalan di bulan, nggak ada gravity, kita melayang. Oh, ada gravity, ya. Ada gravity tapi kecil, ya. Ada gravity tapi kecil, so ya melayang. Tuh, bukan tidak ada gravity. Nah, itu yang tadi dimaksud dengan gravitational force, ya. Ini kalau yang lihat lempar sesuatu pasti jatuh ke bumi karena ada gaya tariknya. Kalau tadi bulan dengan bumi juga sama tarik-tarik. So it is a pull, ya. Tadi kan force itu ada push, pull, twist, turn. 4 ya. Next, yang ini. The other type. Muscular force. Remember this one? Hammer. You have to use. Yes. How do you use it? You have to use your muscular force, hold it, and then knocking. Ya kan? Next, magnetic force. Siapa yang punya magnet di rumah? I do not have any. Siapa yang sudah tahu bagaimana menggunakannya? Sudah punya nggak di rumah magnet? Nggak punya. Oh. No, but Sudah we pernah have tahu belum? at the fridge. That fridge thingies. Something that can pull each other also. Tapi It's like a magnet. ya, tapi juga bisa saling mendorong. So it can pull or push. It depend on the pole. Itu tergantung dari kutubnya nanti yang ditempelkan yang mana. Ya, bisa dia narik kuat, bisa juga dia mendorong kuat. It can push or pull. That's magnetic force. Next, mechanical force. Siapa yang punya scissor di rumah? Punya? Sorry? I do have a scissor. Knife? Pisau? I don't use a knife. We have a knife, of course. Cutter nail? Gunting kuku? Nail cutters. Yeah, we have. Nail cutters. Jarum punya needle? Yeah. Yeah. Or We maybe have a the needle. opener? My mom always used it. The opener bottle? Oh, No. Bottle? No. Or maybe hammer, just like before? Yes. Oh, We have yes. a hammer. That's what we call mechanical force. Sebenarnya yang ini juga, yang ini, the windmill and also the weathercock also we call it mechanical force because the wind apply the force, push the propeller, push the arrow to show the direction from this. Ini juga disebut mechanical force. Engine ini juga, car engine juga disebut mechanical force. Karena bergerak, menggerakkan sesuatu. Ya, itu namanya yang disebut ini mechanical force, ya. Sekarang apa itu work? Coba dilihat gambarnya. Coba anak-anak semua lihatlah gambar. Ada satu work done, ada satu work not done. Apa artinya ini? Pekerjaan. Ya, let's read together. 1, 2, 3 yang bagian ini. If
You move, If you move a table and and the table moves, moves, work work is is done. done. But even after applying lots of applying force, force, table does not move. no work is No done. work is done. Artinya, kalau bisa bergerak namanya work done, ya kan? Kalau nggak bisa bergerak namanya work not done atau zero. Soalnya berat. Ya, misalnya karena berat ya, nggak bisa didorong. It doesn't move. So the work is zero. Maka kerjanya itu nol, berarti kan nggak bergerak. Tidak ada perpindahan. Tidak ada yang berpindah. Gitu ya. Tidak ada yang bergerak. Nah, satu lagi ya. Mesin. Mesin itu kalau kalian lihat gambar di sini ada bulldozer, bicycle, sewing machine. So what we call this one is complex machine. Terus yang tadi, yang Miss Dewi bilang tadi, knife, scissor, cutter nail, itu disebut dengan simple machine. Ada yang bisa pendapat coba kenapa yang ini disebut complex machine dan ada juga yang disebut dengan simple machine. What is complex machine? Just give me your ideas. Anything. Salah nggak apa-apa. Nggak ulangan. Kenapa kok disebut complex machine? Complicated. Nih siapa? No, I don't know. Salah nggak apa-apa. Kenapa disebut complex machine atau mesin yang rumit? Kenapa? Just give me your ideas. Soalnya perlu listrik. Bisa, tapi kalau bicycle kan nggak perlu listrik. Oh iya ya. Ya? Juga ya. Kenapa yang seperti ini bulldozer, bicycle, sewing machine itu disebut complex machine? Is it because their making is unlike some? Oh wait, no, not that. Sampai karena kayunya. Ya kalau bicycle you use muscular force, kamu gunakan kekuatan ototmu. Tapi yang dimaksud adalah bendanya ini. Bendanya ini disebut mesin. It's a complex machine. Kenapa? Ada bulldozer, sewing machine. Kenapa? Because do some parts move or Because something? how is the part? The part, bagian-bagiannya itu gimana? Dibandingkan dengan tadi gunting kuku gitu. Bagian-bagiannya itu gimana? Gunting kuku nih, Miss. Do you think it is complicated? Oh, Less yes, there. or more? The part. Less or more? A lot or less? Wow. Lot or less? Jawab. Banyak atau sedikit bagian-bagiannya itu? Nih, mana? Banyak. Lot. Banyak. A lot. Tadi siapa yang jawab ya? Siapa yang komen nih tadi? Adriel. Adriel, oke. Ada William juga tadi ya. Ayo dong yang lain ya. Salah nggak apa-apa, nggak ulangan kok. Karena ada banyak bagian-bagian di sini dibandingkan yang tadi scissor, knife, opener, kemudian cutter nail itu kan bagian-bagiannya hanya sedikit kelihatan kan. Oh kalau dibongkar itu cuma misalnya 3 bagian. Tapi kalau bicycle, bulldozer, sewing machine, if you open it one by one itu pasti dia akan banyak bagian-bagiannya. Coba siapa yang pernah ke bengkel sepeda? Ke bengkel sepeda. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah lihat bagaimana the mechanic, how the mechanic open one by one the part, ya kan banyak sekali. Nah kalau ke toko sepeda, kalau ke toko sepeda kan juga banyak sekali bagian-bagiannya the parts, ya. So that's what we call complex machine. Let's make different from this simple machine. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Nanti next week I give you the next page ya. And then I'll also give you the translate. Nanti ada glossary, ada translate-nya tapi nggak semua ya. Kata-katanya yang sukar nanti Miss Dewi translate for you. Sampai halaman 81. Next week, you will read by yourself.
Baca sendiri ya, udah dibantu nanti sama translate-nya. So, any question for today? William, Miss. Ya, William. Nanti linknya ini dikirim ya, bukunya ini yang dikirim ya. Sudah ada, bukunya sudah ada ya. Bukunya sudah ada di sekolah Maya. Tapi belum bisa dia download nih. Bisa sebentar. Ini di bagian bawah ini di-download aja. Mau di-print juga boleh. Ya. We will in the next 2 weeks. We will meet in the next 2 weeks. Please be active. There will be more question for you, and then I give you point for answering the question. Ya. Ada tugas ya, Miss. Ya, tugasnya nggak ada hari ini. Tugasnya nggak ada. Oke.